Chika with... Welcome to Chika with Friends with a dose of education. I'm your host, Mark Dela Fundag, and we will be having two amazing duo couple experts who is currently in Duct Uncoiling technician and famous project manager. Let us all welcome Mr. Ryan Tumagna and Miss Claire Suay Bagyo. Hi sir, welcome. Welcome ma'am. Thank you. Here's your flowers ma'am. Thank you, Dad. So before asking to the main question, for this episode, can I ask some personal question, especially to Mr. Magno, who is a visual impaired person? Can you tell us about how you can manage your work considering the challenges? Can you tell us, the viewers itself, or a very curious Jud, on how did you survive sa imo mga work environment, especially sa mga criticism nga nadunggan in a very hurtful way? Una sa tanan, nagpasalamat ko sa atong host sa kini nga programa sa pag-invite kanamo karon o Yes. daghang salamat. Aron tubagon ako na pangutana kanang sa una kanang I lost my sight. Kaning good masakit is genetic ni siya bay. Genetic ni na sakit dayon. When I lost my sight, I am 16 years old that time. And you know what? Nagbalik-balik ko dito sa hospital, sulod gawas, and due to this condition, since genetic man siya, wala jud mi ganang kwarta jud bay. Anang wala jud ko chance ba. Munang tungod ana, medyo naglisod jud ko. Abi ko mawad-an ko paglaom bay. Ana bitaw sa eskwelahan maglisod ka sa nimo pagkuan migani kay akong ginikanan bay kay kana bitaw naningkamot bitaw nga bisan luyo sa kalisod namo naningkamot jud ba nga makakita og kana bitaw inclusive education kana bitaw Yes. inclusive education kana bitaw murag nangitag nag-hire og tutor so kaniadto bay na-learn ko bisan buta ko na-learn ko kanang mga pagturo pagi sa kung kapit ng hearing ana siya mabay and I still manage to withstand any challenges. Of course kanang pagsulay man jud na sa kinabuhi bisan do nakaingon ko nga pagsulay ni pero still gigihan ko sa Ginoo ana nga time and I also develop a strong reliance on my other senses so gigamit na ko aside sa hearing gigamit na ko kaning stick grabe kay ni bay kaning stick kung wala na siya bay murag listo jud kayo o similar nga ako ang fiancé karon and pinagi ni Bagyo nakakita jud ko another hope sa akong kinabuhi ni Claire Suay Bagyo ug nagapasalamat ko niya ana nga time and in my partner she assists me in visualizing layouts kay ana nga time kibali ang mo ang trabaho is collaboration. She serves as my fair of my eyes to help me visualize what are the things that I must do. And in terms of criticisms, wala man. Although, wagi man jud ta ng pagkabata nato, kana bitaw murag ginabuli bitaw ta. Usay mga question ta nga. Ala, manong inana man lahi man kugad. Pero despite ana nga pangitabo gidawat na ko o ni-fight ko ani nga challenge o karon magapasalamaton ko isa na ko ka professional nga kanang installator mag-install og mga wiring sabi na sa fiber. That's a very inspiring story sir between you two. So I feel sorry because kay naka-experience ka ni nga disability. So moving on Mr. Magno, I ask nga a bit nga mo share ka sa imo ang background about duct uncoiling installation process. Sa ako nga field, I've been working in duct uncoiling installations for over a decade. So, dekada na po siya bay, dugay-dugay na, tigom nyo daday ta. My role primarily involves managing the duct uncoiling process, also ensuring the proper installation and its functionality as well.
So, how about you, Miss Suway Bagyo? Before maka-ask ko sa imo ang role about duct uncoiling installation process, so, unsay mo ang role sa life ni Mr. Magno nga nabuo niyo ang love story? Tell me about a little bit information nga nabuo siya. Sure, no? Mr. Magno and I were high school sweethearts, and I am the first one to know na he lost his visual, and even though nga he is visually impaired, but still, I still love him truly, and I will prove to him na na he can always lean on me. And I was the one who became his eyes, especially towards our work environment. Kay ako, my main rule is that I am the project manager, and every time there is a project, me and Ryan are always together so that I am able to guide him on what are the things that he must do. And with that, I promise to you, Ryan, na no matter what happens, I will be there to love him no matter what. Me as well, panggaon dito ka permanente. Nawalo ang Ginoo sa ta love, and thank you for loving me unconditionally, and I am so blessed ana ka and proud kay ko nimo. At the same time, I am lucky to have you in my life, and without you, di na ako ma-imagine kung usa akong future, kung mas-successful ba ako sa mga ginabuhi kay God gave you as my eyes. You guide my way, you guide my path, and through this journey, naadjud ka pa niyo. So, kailangan maingon mo kawalo ang national TV ani love you government. Unta, mag-strong yung government. Antod sa, kung ito ko sa Ginoo, kastom ta. Magkahilak man punta sa inyong mga inyong love story. Oy, kana maoy true meaning of sa inyong love. So, if you truly love a person, you should always accept him no matter what is his condition. I am right? Yes. Yes, indeed. Sakto na. I believe man jud love conquers all, especially if you have the correct person in your side, which is ang ako ang pinangga. And kanami tong feeling nga andam kadamayan, and ipakita na ni Claire sa ako and bisag ang panahon kay dili uyon ninyo. Wala jud gihimong babag. And which is very rare siya. Very rare siya karon kay kabalo ka sa mga kabatanunan karon, di ba? Karon, and ang mga kabatanunan karon dali ra kay sila involved with love. But kani love story namo ni Claire, mayon jud nako ni unconditional love na she serves as my mata na ko ba para makapadayon sa among future ko. Yes, very true, Mr. Magno. And with that, I salute sa imo ang mindset, sir. So, much for that, let us move on for the main topic, which is, can you tell us the exact process on how duct uncoiling installation process? Kana lang mga gagmay lang nga insight kung saan siya opportunity para sa mga viewers nato nga naminaw karon adlaw. So this sa uncoiling naman yun sa first step, so these are the following steps in the uncoiling and installation process. So proseso ni siya. Unang step na itong buhaton, ang ducts shall not be uncoiled without the use or a vertical or horizontal decoiler. So kaning decoiler di ay mo ni siya ang mag-prevent from twisting, bending, and at the same time kami ang kinking sa wire from occurring during the installation process. So kaning kinking gina-term ni siya kanang wala ko kabalo sa Bisaya, pero ang kinking common ni siya sa mga wire labi na sa mga fiber. Wow. Duct uncoiling can also be accomplished. Number 2 na siya. Number 2, duct uncoiling can be accomplished by pulling the conduit straight into a trench form, a stationary rotating decoiler, or by laying the conduit into the trench. So kanami tawag trench, kanami tawag imong gibungkal mo na dito tawag no trench. Ay kanami tawag murag bawog. Mo na trench from forward moving to decoiler position on a trailer. So trailer mo na kanang murag machine na siya nga ma-move nimo. Now, once the duct coils are secured on a katulo, of course, ang atong buhaton inside the decoiler, only then can the containment strap on the duct coil be cut.
So, naman siya strap, of course, then you should be cut. And then next, rotate the decoiler slowly. So, imo siyang i-rotate to yukon, slowly. Hinayin lang ito kay para since ang kabalumang tangang fiber is fragile, kasi itong dali na siya sensitive kayo ang fiber. So, decoil slowly to unwind the duct out in one plane. So, muna yung kinalasan na sa ikaw pa. In general, of course, ang buhaton nato, ang ducts kay placed in a trench. Atong ikalot. Of course, nana siya yung mga katong murag na ata tayo ibutang mo support. So, one length at a time. So, ang katas-o niya. And joined on the floor of the trench using couplers. So, kanang couplers mo na yung magsumpay sa wire. Di ba? Ang wire naman tayo pipeline, na tayo tube, tinatawag, conduit tube. So, kanang couplers, na siya parts, din mo siyang isumpay para mag-connect ba ang pipes to protect the wire, the fiber itself. How about you, Miss Suwaybagyo? Okay, so ang number 5, no, duct shall be laid in a straight line between manhole and handholes. So it is never ideal to have directional changes, but if unavoidable, keep the bending radius as big as possible and offsets in the same direction. So, and ang ikang-unom, as the ducts are laid and jointed, install and caps on ducts at all manholes and handholes to prevent water and ducts from entering. And the 7 is that care shall be taken to ensure that no dirt collects between the duct and couplers to deliver an alright airtight seal. And the 8th, no, or the last one is that at manholes and handholes where the duct goes straight through, allowed for sufficient slacks for the duct to secured against manhole or handhole. Okay, so can you tell us or share the challenges na experience ninyo during sa installation process sa duct uncoiling? Abay niyo ba kanang di jud mawala ang challenges. Labi na aning grabe ka kuti or proseso by process ba nga trabaho sa amo ang field. So, one challenge is kinahanglan ensuring the precise measurements. So, kay kung magsobra man gud siya, dira mag-start ang kinking o bending. So, dapat precise measurements sa ato ang mga cable wire should be kanang ma-measure siya sa tarong ba. And we develop tools with tactile markings to assist in this aspect. So, di ba naman yung mga lain-lain tools, lain-lain ito siya mga klase. Of course, there are tools nga similar bitaw siya. So, in that, para mapadali atong process, sabi na sa installation, sabi na kung natin mga intern bitaw, na yung mga beginner magtanaw. Yes. Ato yung butungan og marking mga to ang mga tools para bitaw matagaan sila assistance or guidance. Ma-aware sila. So, additionally, teamwork jud kinahanglan jud natong teamwork. Challenge ang mga part ang teamwork kay grabe labi na kung mag-install bitaw ka kay sa karamagod kay sa trench tubali kung taas ang inyo installan dayon pila ra mo ka manpower o pulo ra mo lima ra mo din na ang isa dito tigbantay kung naunsa ning boundary din naunsa dito nga side na part ang isa pud dira nga part is layo distance ba so kinahanglan ko ninyo mo tawag through radio or ang uban gani mag-chat lang kayo chat man ta karon communication so ang teamwork and open communications the crucial mo siya ang trabaho and to overcome any obstacle that might arise during the installation. So, muna ang dapat open communication dyan. So, how about you, Miss Suwaybagyo? Can you tell us about the adjustment or innovation na na-implement para ma-make ang installation process more accessible para kay Mr. Magno? Okay, so we've introduced tactile markers on tools and materials, adapted a systematic labeling system and employed detailed verbal communication. So this adjustment not only enhance Mr. Magno's understanding but also contribute to the overall efficiency of the installation process. So, sir, gamay na lang yung tag-time ron. So, nala ko ikuan nga isingit like unsay mo ma-message sa atong mga viewers nga parihani mo nga na disability nga kanang maka-work sila like parihan anang maka-work sila sa uncoiling installation process. Yun sa nimo unsay mo ma-message sa ilaha. Una sa tanan kanang sa manak ko sa mga
atong mga suging tigpaminaw ni ining programa sa ilang mga tagsa-tagsag panimalay, labi na sa mga kabatanunan na sa mga nako nga naay disability kanang una sa tanan dapat unahon jud nato atong pag-screen. Although natay disability, dili na babag na ay gina-offer ang atong gobyerno para sa inclusive education o kung unsa imong pangandoy sa kinabuhi, buhata. Kay despite of the disability, you can still fulfill your dream. No one is kanang makababag ana. As long as imo adyong paningkamutan nga human kag pag-eskwela. Kay once human kag eskwela, that time mo na passport nimo para makakuan ka sa next level stage para ma-achieve nimo ang goal sa future. Moro na. Sa akong field, mo man akong dream to become a manager, of course with the help sa akong loved one. And or na siya. Eskwela jud tarong. Labi na sa tong mga kabatanunan. And ako po ma-advise, no, sa mga viewers or especially to you, Mark, then, no, in case mo galing nga in love ka sa person with disability, ayaw biya support Oh yes, of so, course. emotional support, no? Yes. Thank you for both of you for sharing your insights. It's inspiring to see how teamwork and innovation overcome challenges in Duct Uncoiling installation process, demonstrating the strength of diversity in the workplace. That's all our valid viewers. So thank you for bearing with us and for continuous support of our program. I hope you have learned something this moment. I am Mark Den, your host for the Chika with Friends with a dose of education. Adios! Adios. Naka-experience ka ni nga disability? Nawala naman ko raya. Hello! Ito ka permiting ka.